बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद इकबाल मलिक आपके साथ हूँ वॉइस ऑफ अटक के चैनल से। एक बड़ा क्रिटिकल इशू जो आजकल जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहे हैं लोगों को, हादसात में लोगों की मौत वाक़ई हुई हैं। और अक्सर औकात मैं भी सोशल मीडिया पे निशानदेही करता रहता हूँ। हमारे बहुत से सहाफ़ी भाई, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो इसकी निशानदेही करते रहते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि साल से कभी कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नज़र नहीं आई। आप कल की मेरी बनाई हुई एक लाइव वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह कुतबा मोड़, जो कामरा चौक भी जिसे कहते हैं, कुतबा मोड़ आजकल बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। एक तरफ पूरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ कोई 86 से 90 तक जो गांव हैं, देहात हैं, उनके लोग शॉपिंग करने के लिए कामरा चौक में आते हैं, कुतबा मोड़ पे आते हैं। मैं इसकी निशानदेही ऐसे करूंगा कि ये ऑलमोस्ट शमशाबाद मोड़ से लेके हटियां तक का जो एरिया है, ये बहुत क्राउड हो गया है इस पे। उसकी वजह कि बहुत बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, बहुत बड़े रेस्टोरेंट बन चुके हैं, हर किस्म का बिजनेस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इस वीडियो में ज़रा सा गौर से देखें कि किस तरह वन वे की वायलेशन हो रही है। ख़ास तौर पे जो बाटा के सामने हमारा एक यू टर्न बना हुआ है, उस यू टर्न पे आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ महीने पहले मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो टांग है वो 3 जगह से फ्रैक्चर हुई उस बेचारे की, और 3 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक वो नॉर्मल नहीं हुआ, वो चल नहीं सकता। तो ये जिंदगियों का सवाल है, ये बच्चों की जवानियों का सवाल है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं मोस्टली मैंने पहले भी गुजारिश की थी एक वीडियो में कि मैं क्रिटिकल वीडियो नहीं बनाता। मेरा वॉइस ऑफ अटक का जो चैनल है वो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अच्छी चीज़ें लोगों के सामने लाऊं, अच्छे लोग सामने लाऊं। लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसे हमें रोज़ गुजरना पड़ता है। मेरी आंखों के सामने बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, रोज़ होते हैं। मेरे गांव का एक गरीब आदमी, उसकी मौत वाक़ई हो गई रोड क्रॉस करते हुए। बाइक का हमारा अभी हटियां के करीब मेरे एक दोस्त का बेटा है, वो बाइक के उसका एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा रमज़ान में हटियां वाले यू टर्न पे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हम चंद दोस्त रेस्टोरेंट पे अफ्तारी के बाद बैठे हुए, अफ्तारी के वक्त बिल्कुल एन टाइम था अफ्तारी का, और आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर की एक गाड़ी डबल केबन का एक्सीडेंट हुआ। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ, वो गाड़ी उलट गई, वहाँ पे उस गाड़ी का ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हुआ। वो बहुत ज़माना, अभी तो उसकी खबर मुझे नहीं है, लेकिन बहुत ज़माना इंटेंसिव केयर में था। वहाँ आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर के जो कमांडेंट साहब हैं, उनकी मिसेज आ रही थी उस गाड़ी में, उनके साथ ड्राइवर था, उनके साथ एक गार्ड था, और उनकी मिसेज भी शदीद ज़ख्मी हुई। उनकी जो ये शोल्डर है वो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो वो हुआ ऐसे कि वो बाइक पे एक खातून एक मर्द के साथ बैठी हुई थी। वो जो साहब थे उन्होंने बिल्कुल डबल केबन के सामने से एकदम टर्न लिया, पिंडी से आ रहे थे, एकदम टर्न लिया, और वो हटियां वाली साइड पे रॉन्ग साइड पे आते हुए उसको वन वे की वायलेशन करते हुए वो सामने आके वो आराम से गुजर गए, और ये बचाते हुए बेचारी गाड़ी उलट गई और 3 बंदे शदीद जख्मी हुए। और ये आए रोज़ हादसात होते हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आप अगर कोई मेरा भाई जर्नलिस्ट, कोई सोशल एक्टिविस्ट, आम आदमी कंफर्म करना चाहे तो 1122 उसकी गवाही देगा कि वो बेचारे रोज़ पहुंचे होते हैं। हर हादसे के बाद हम नीचे जो कमेंट होते हैं किसी खबर के, मैं अक्सर पढ़ता हूं कि जनाब 1122 ने कमाल किया टाइम पे पहुंच गई। इसमें कोई शक नहीं कि 1122 तो शायद आप कह सकते हैं कि वाहिद अदारा है जो अपनी ड्यूटी बड़े आला, बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्या ये उसके सदे बाप की तरफ कोई नहीं देखेगा? मैंने आज तक नहीं देखा कि इस ख़ास तौर पे ये शमशाबाद मोड़ से लेके हटियां तक, हटियां भी नहीं बल्कि गाजी बरोठा नहर तक जो एरिया है, ये बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। इस पे बेतहाशा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं,
اور آپ گزریں تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ بائک کہاں سے آ رہی ہے, گاڑی کہاں سے ٹرن کر رہی ہے. ایک عجیب صورتحال ہے, کمپلیکیٹڈ سی. اس جو میں اس کے ساتھ آپ لائیو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں, اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے آرام سے آ رہے ہیں. میں اس ویڈیو بنانے کے دو مقصد تھے. ایک تو ظاہر ہے ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, ٹی پی او صاحب, ہماری موٹر وے پولیس, یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس کا سدے باب کا کچھ سوچیں. لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنی ظاہر ہے مینجمنٹ کی میں سمجھتا ہوں اولین ذمہ داری ہے. دوسرا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را 1 منٹ 2 منٹ کی تکلیف کر لیں اور پراپر یو ٹرن سے آپ ٹرن کر کے آئیں. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے. اگر آپ مارکیٹ میں نکلے ہوئے, آپ سفر میں جا رہے ہیں, تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ پیچھے آپ کا پورا خاندان, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کے اپنے آپ کی خیریت سے واپسی کے منتظر ہوتے ہیں. جب تک آپ واپس نہیں آتے, مائیں دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, والدین دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری اولاد خیریت سے واپس آئے. اور جس طرح ینگسٹر بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے حیران ہو گیا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ, بھلے مانس لوگ 2 منٹ یا 3 منٹ کی پراپر گاڑی کو موڑ کے لانے کے بجائے رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں, شارٹ کٹ کر رہے ہیں اور بے تحاشا ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے پالیٹیشین سے, ایم این ایز, ایم پی ایز, منسٹرز, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, موٹر وے پولیس, ہم جب بھی ایسی کوئی کرٹیسائز کرنا بھی نہیں ہوتا, توجہ دلانی ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور خاص طور پہ وہ ایشو بالکل اوائڈ نہیں کرنا چاہیے جس میں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہو. اور بہت ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں میں نے, اپنی آنکھوں سے بہت دیکھے ہیں. تو آج میری ایک اور کوشش تھی کہ چلیں میرا پیغام ایک تو پیرنٹس تک پہنچ جائے کہ یار خدا را اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں, ٹریفک رولز بتائیں بچوں کو, ان کی اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کی اہمیت بتائیں ان کو, اور ان کو بتائیں کہ ڈیسنٹ ڈرائیونگ, محتاط ڈرائیونگ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ایک اچھے کریکٹر کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ بھی ڈیسنٹ طریقے سے کریں, آپ دوسروں کی حفاظت کریں, دوسروں کی آسانی کا خیال کریں. علم ہے تو میری ریکویسٹ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے بھی ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب اٹک سے بھی ہے, اپنا ڈی پی او صاحب جو اٹک کے ہیں ان سے بھی ہے, تحصیل مینجمنٹ حضروں سے بھی ہے کہ یہ ان کا ایریا آتا ہے. میری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے گزارش ہے کہ خدا را اس پہ کوئی بندوبست ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور میں تو روز دیکھتا ہوں, دل کانپ جاتا ہے. جوان بچوں کو جب بائک سے گرتے دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا. ہاں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اگر کوئی گاڑی رک کے چلان کرتی ہے, یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کا حل ہے کم از کم کچھ دنوں کے لیے کوئی سنجیدہ ایکشن ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. ڈے بائی ڈے آبادی بڑھ رہی ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, بائکس بڑھ رہے ہیں, تو کل حالات اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.